Ma Master Grants on the mix. Falling when on the track. Jona la ka we mandin sariya ne ko mandin sariya Allahu akbar Allahu akbar I kai mande sariya nyuma Allahu akbar ba kenan la bidan bara fu ba wo yoro bele do wo yoro be la yire te ko ne la fuya ta ni wuro ta ne keka wuro ta wa bilulu wa te ba kenan la ina ala mana dombe de bi ni bila na ko do mana wuro ta kuma na da ka jilidi kunu ti ye kuna albule ma falina kunu muso min na mo ya lo ye be nya mo ta ko da na okay Ibo idin lobra mina ina karabo ma ama ina dobere fanani dadna ne rabra ile ma furu sariya ne bra do ile hakili manja fi ile kan do boala billi talle do boala e do boala ne rabra e do boala de ngato ma ni ma do boala wallahi dai neno ndena mola ko ho na fulu me no ko ho ni ala fo tala ke ne ba fon ko nyaw la ni ko e di sako ha neno ko malu malu bro jatti men dama e membo yani na fulu abu yani na fulu atre bala fo yola bano tende sana karama fanne tende bela la ha ala ye sara ko ho ngabla franco arabo men ye ko trani ha nyawuru mara fiye ko kan do ye kan majimo nyawuru men ko nan kanan kan men ka jisu nyajo mara funya ka nyawuru men ko ne joya sarala ile ya sarala ile la sarala mba folo men ko ne bra do dima ne bra lo abra do li abra do ay bra wori dima inde ayde ni bi ko mala te bra wori dima fe ingan de ku bori men di mala ko ni mala bo ni kan sa wori se nyofu ina ko bori men di mala mba folo men ko ali fu men ko ntaro ko voilà na benda amma be après quel moment wallahi kana bila yente kawai la safi le ko dole kala ba umman mbikiri kota ya ko kumna to dam sobri mai ni kabri mai ni ga aba mai ni ka kota ebe ga do ko ko me fana malo wallahi ne malo mum la na foi blan taro ika sumo ila ko ne warai ka wa ben alla cérémonie do le mai konten senta habadan o makenya ka kudun ka kumbrama do ko nono ndum ba kenya do ma ari fo kumbram buraila ko ko kan donc je suis obligé de payer camber en taw ko juma kon ci ka juma ke madame adai awali do fero wala kamara allah kumbram mina fi wallahi wati ba ila kuma ani ko ni ma de ante ma da ko ni ido ka kala ya ke ayere na ne ko do le sur l'ancien corate c'est madame Nale. Ok, ça c'est vite fait. Que n'y a pas de mouchons dans les faire. Des mouchons demandent. Ah bon? Des mouchons demandent les moments dans la Kenya. Mais, dans le mode du Nyon, il y a des gens qui Haïti. Donc, il y a des gens qui sont dans le donc c'est pour cela qu'on a bien tout. Nous avons qu'on a ban la proposition sur le. Ok. En tant que comme nous avons Camara, Brasomea. Il frère le gars ni de musula moya que crédit. À toi yo ton nema. OK, alors on a le signe. Vers midi comme ça, on peut boire barader à midi. Ni nara de tabi baraye aucun problème di tandi wa ko na ala sona et c'est pas aucun problème de monsieur et bayi ngayere kan da ko no ko kan ni ala sona la problème de de monsieur de mani et puis monsieur ni fitini fitini ça c'est wallahi tomorrow o no ri dia voilà on a fait forma acha e boa kala non tomorrow no do na sise ni ala ka ke wo kala te won moro wo moro de dia mais monsieur le tanga est là il va au kuma choix quand c'est non quel est bebo fanfa non et anta fola démarche de baban abato Félicitez-moi. Très bien. Ça, vous n'avez pas de problème. Merci beaucoup. Ok. Barka. Barka.
Pas n'y a c'est bon. Pas de problème. Donc, on va voter. Si 12 heures, on va télé. Inch'Allah. On va dire. On dit 12 heures. Problème. 12 heures. Nala. Aïcha, il était bon aussi. Ah, il est dans ce rôle-là. Il a fait cancer. Du coup, quand on mariage dans le village, il y a un programme de l'Emma Paradia. Nimbora qui vient de téléphone, magnifique. C'est la femme. Mais c'est vrai. Et puis, comment faire encore? Ah, il doit être dans tout ready. Mais programme de l'Emma Paradia, vous le connaissez. Sebenarnya, mereka ini si baru dah yang problem tehan ini punya kali ni siapa? Oh terutama problem tu. Problem tu. Kamu barang tu. Awak nyawa phone kamu saya. Tuan sarah lagi ni kah? Iya. Problem. Untuk nanti wara problem si tali apa punya kali problem tu. Awak barang yang bos lah ini. Téléphone est déchargé, il a mis le bon ambassade était pas au mat dans sa maillot du village là parce que nous charge là peut-être d'ici la téléphone charge là 2 fois 3 fois 4. Voilà, j'ai un sac similaire. Merci. Ni si kapan ni si. Kana silang fusi. Inyaba. Kana ko kelen pe men jusu fingena. Sunan jusu ke bola. Parce que ebran na dere do ni men. Ere lolo no la ne la nyana program ke la bolle. Na be ni muso na ma do men. Ani wala ni. Ka des jolis tenino le baba muken. Non écoutez. Hey, tu m'batteras en tête du coup. Voilà, d'accord, fais-moi confiance. Il est Nyabema. Nyabema. Elle a un nom? Nani la numala, na multimilliardaire. Petit Matingala, Demsen Mouchotidi. Et puis, Demsen Lady, mais Demsen Mouchotidi. Où est-ce que voilà. C'est que il bagne, il dit ni mon père allez, non, double la. Ay mo susu fana ibila la demisene su non o man kama ko moya de nya be ma asibra fam fulu ko kuma mi yante wode e to ile ni flater ni ka don kata ko ta acrobatie ni kala asibra fam abi mai ni ka ba to le se ifane to la se ni se ola na ko no kwa ni wa mbara ko e ko man kende de te ni ndo membra que o do tale no ele não me irá nem não o can fan kan da o te foi di tá lá bombade era né ne dia não tem ni wate ko la fusi kana tu la te balia nem kale ka fo pidi no telefone com baba men tan do gati pidi do bresa nante kuma fa le telefone do sim 14 euros aqui. Merci. Ne fa di fangele, ini mendele sa to kene. Non. Il est bon le bal. Malu ni ala sonama ile fulan no idani ni ala ni kala ni rama faida antra ila je ko debili tumma korona ka kolu laka maslaka alwe ka fonyamma faida amfana ikanyamma kanti donc nan se ko wole wasala émission mba adiaranya e kalo furu femenu akagbala amam mangole aite mirange même ba fini do wole na la ko ya ti ta da aite
Itrona mra nyamman kuli yana wa ira fu jino ayina ni ala sona ba nin bida ko frontière tante nda fe frontière tante fi no yini la ko piero mbranke awa ne bida tadi ko ndene ala sona ay ba na kleni nya ba la ka wole dumani ibrahim ngori non te bali cité ay ba préfet ba prêtre awa adin soroya an ko ila soroya inshallah ole ha awa fa ranyen kwa sera amba inshallah anye islala awa te jumane ayo ba ye mo balu ay dame ba ala ire fon amina ya rabbi ko barka awa aba iba kengina mai ko be men yije tana ai ko ka jikala ma ka kala kinya kala ha iba ide ni kema ko kemme bulu kunen sabatine ko wera ke ko kuma teori dala me wati be ide muso alu ide dala emfa ni nat ni ndima mfa ni kenya furu wontolo Namu, terasa amba. Ay cuma sekian. Kalau madam bon. Apa ifas kalau dibawa lah awasren la den no. Apa ini? Comme watiro an kumara ka ben ndio kala na likuma ati donc an na ku jonjon bi wole namu ndio ke wole ti meni boni te soko ali yo ndio suri kamera namu brange rate amba hoina hande ndenge afale ndi kade fale ndi ndenge le leo ikana mimi babra kuidel go ile ga eto memba namu memba tadi iru be kayira kamo bala pade muso namu kuman lenye wati ni pade bala besiwa akbar napi ya ate ni sala dule tega nyala de bala de usi ola batu ya de ala si kolor fi baka ya brenge tulo sa te tulo badi yo ke ikala nyame fugira afanye na ala badi ala te betaka la bete ya ibrahim nye abira den no kwadi afale ni ibrahim bodi ala tale nyalo nyaw ndem so ala bilado su anitele ba prengura afanye na wure ha badi na nye ko barka ni yara anya feka slani ay ko seye te juma na la so ay woni ba ko barka ni ke ha awa ay kana me ay jewo ko ka ay bra leli su ka dia tere ka dia brege awa ni ke ha ko barka amba ay dahi kamrin bulu amma ya sumen wallahi wadi tudulu le ano alabra so kan do man ndire romen ko kuma na alabra danye nyado fudi dia klum to sa ko wa ke mebra bo waro gobra pama wa ke mefla da fa fure mra ndi musobra ke abra ke so ka do man mra kala la naturu na ken na kula naturu la na kula na kana fuli goza wa ke mefla amba furna fulo bara lumina amba lele wudi sine atobra to na makatama no nyina ko tay menu tire ay dagbala ka ay dagbale ke la le ko hokani ti mana mana ka ya atay jula ko ne de ta kadema Si. Gra. No petit sewa fasai. Yeah. Ah no. Petit sewa. Fudunyalo brawa. Fuka na mo respecter. Ouais. Alors man ni wuro masidi brawa. Donc fude muso baramodu fane nyoni. Après ye jabili di fudunyalo ma. Wole na to wode tele bolani. Ni ka retard ni akoro